Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2, and in this video we will present about the material of text types, that is recount text, to complete the blended learning assignment. And let us introduce ourselves. My name is Muhammad Najila Azizi. I'm Rada Baida. I'm Fadila Helisa. I'm Rayhan Sulaiman. Okay, so now let's start our presentation. Hope you guys enjoy it. Okay, we will explain about recount text. First, I will explain about the definition. The definition of recount text is a text that retells events or experience in the past. Recount text di sini adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang di masa lalu. Okay, next, the purpose of recount text. Giving information about an event to the reader or to entertain the reader. Nah, tujuan dari recount text ini adalah memberikan informasi tentang suatu peristiwa kepada pembaca atau untuk menghibur pembaca. Okay, next I will explain about generic structure of recount text. Orientation contains the information about the character, location, time, and occurrence. Through orientation, it is hoped that the reader can understand the storyline of the author. Next, event contains a series of stories about event or event experienced by the author, the essence of the recount text. The last, reorientation. The author gives a summary and conclusion of the whole story. It can also add to the author's impression message for the readers. Dari text recount yang pertama adalah orientation. Berisi informasi tentang tokoh, lokasi, waktu kejadian, dan lain-lain. Melalui orientasi, di hadapan pembaca dapat memahami jalan cerita pengarang. Yang kedua, peristiwa. Berisi rangkaian cerita tentang kejadian atau kejadian yang dialami oleh penulis atau inti dari recount text. Dan yang terakhir, orientasi ulang. Penulisan memberikan ringkasan dan kesimpulan dari keseluruhan cerita, juga dapat menambahkan kesan dan pesan penulis bagi para pembaca. The next subtopic is the language features of recount text. There are five language features of recount text. First, there is using simple past tense and using temporal sequence. Example, on Saturday, on Monday, on Sunday. The third is focus on specific participant. The fourth is using the conjunction, and the fifth is using action verb. Jadi di fitur kebahasaan recount text itu ada 5. Yang pertama using simple past tense. Jadi kita menggunakan tenses past tense ya. Terus yang kedua itu ada using temporal sequence, seperti untuk menggunakan tempo waktu, seperti contoh on Saturday, on Monday, atau on Sundays. Dan yang ketiga is focus on specific participant, atau memfokuskan kepada partisipasi yang spesifik, seperti contoh I atau the writer. The fourth of language features of recount text is using the conjunction atau menggunakan kata hubung such as then, before, after, and etc. And the last is using action verb atau menggunakan kata kerja bentuk aksi, for example went and stayed. And the last is types of recount text. There are 4 types of recount text. The first is personal recount text. Personal recount text is one type of text that aims to tell about the author's personal experience. Personal recount is the most common type that is often found in recount writing. And the second is factual recount. Factual recount text is a story to present reports related to events that occurred based on fact. Really happened. And the third is imaginative recount. Imaginative recount is a text that is usually used by someone as a story of an imaginative event experienced by someone. And the last is historical recount.
Historical recount is a form of recount text whose contents tell historical event. In recount text, the history that is told really happened in the past. Ya baik, jadi tipe-tipe dari recount text itu ada 4. Yang pertama ada personal recount text. Jadi teks personal ini menceritakan tentang sebuah cerita atau pengalaman pribadi dari penulis tersebut, tentang perjalanan, liburan, ataupun sebagainya. Kemudian yang kedua ada factual recount text. Factual recount text ini berfungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta, seperti laporan percobaan, ilmu pengetahuan, ataupun laporan kepolisian. Yang ketiga ada imaginative recount text. Imaginative recount text ini merupakan teks yang menceritakan sebuah cerita yang didasarkan pada imajinasi pengarang dalam bentuk past tense atau bisa juga disebut fantasi. Jadi cerita yang tidak terjadi, hanya sebatas imajinasi seorang penulis saja. Dan yang keempat ada historical recount text. Teks historical ini didasarkan pada sejarah yang pernah terjadi pada dahulu kala. Cerita sejarah yang diceritakan kembali tersebut bisa berupa tempat bersejarah, benda bersejarah, maupun peristiwa-peristiwa sejarah yang mengiringinya. Sebagai contohnya seperti sejarah didirikannya Tugu Monas. Sejarah didirikannya Tugu Monas ini masuk dalam historical atau sejarah dibentuknya suatu tempat. Okay guys, that is all our presentation. Thank you for your nice attention and thanks for watching our videos and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.